engkau setiap cerita saya kedua kali nah. Mon gelak engkau cerita nak taji, engkau setiria cerita Sunan Cendono se berhubungan hubungan moso agama Islam. Berengkapi nak kan agama Islam tak ya. Postia cerita dingaki petepak ya. Dingaki je petepak. Aja kebai pengajaran dak berengkapi ya. Cerita dah Sunan Kindanari dah ya. Saklana ke pratanu si ajuluk ke lemah dhuwur ya. Akan teh Kiai Bragolbo tadi ratok keraton Madura Bada tepang ya res bojo si teti patena aja labo ya pate Ki Bageno setiap bene ya sangat tete alena Kiai kente Pangeran Wilaran dari alena Kiai Pratanu Tibi ya. Karena Kiai Bagino aja lelakar sajon abid sajon tua, sajon sepo. Lalu ibri ketakuan pole moso rato Bengkalan Bada aja, rato Betul Bada aja. Jadi sajon sepo aja lo ibri ketakuan. Cuma ibri tugas nyeberaki agama Islam. Nyeberaki agama Islam res baja. Saalana rakyat resbaja je lebih sakapi le tahu lah kalau masuk di agama Islam empu Bageno aja sampai amit de ratok nyon pamitan terus nyeberakin agama Islam pengkir seser laut na Bengkalan lacu etik lah coba empu Bageno aja kena mangkat entar kakenengan paseser laut na Bengkalan. Kenangan anyar gelak juga nak ya. Kenangan anyar gelak jo. Empu Bageno akebai Roma ku rungku ya. Adik duko je nek. Aku cang cerita. Empu Bageno aja lo to mana deer. Lo to mana deer nase, lo to mana deer pan. Cuma ada wak bueun. Ada wak bueun. Sampai neng daerah aja ya, neng kenangan yang duko aja, tanami bungkana pau sekeleng-leng. Bungkana pau sekeleng-leng. Sampai bungkana pau sti buana pau ya, nyamai pau betes. Apa margane peko cak pau betes kena? Marga kenenge kebai betes duko na Empu Bageno gila. Angar aja kena ya, angar aja pola 6 tahun mereng alim. Nonton mereng alim. Pau je kelak je abuana dead granddad. Aduh banyak alpo. Tak rang peran. Buana. Ben rasana manis, ben berdemasirah. Sampai setia riang. Buah kelak aja ya, buana pau kelak aja. Mon orang entar dek kebenyar. Mon lo nyare, mon lo le oleh pau betes je lo arasa. Entar ke kebenyar. Arah pemarkuna pau ni manis. Lo akad manis rapat. Saking dari manisnya orang yang banyak, ledur dak pungkana pau dia. Tineng Empu Bageno aja kelak orang Islam, tayah orang Islam setiap hari aja yang nyelenaki solat lemang bekto. Ya mulai di duhur, ya asar, ya maghrib, aisyah, sopu. Tiap-tiap saben apa jeng asolat sebelum aja wali mosok adan mosok iqomah. Lah orang seaciling nanti setengah duko je pada geton. Setiap abelo dak cakancan ke kapia kan abu dereng anyar rata-rata. Lah le durung ku rata-rata. San lamari rata-rata juga pas adep ke bere. Ari adep ke bere aja pas colong bi kebian. Mari bi kebian aja pas atungkang. Mari atungkang pas sojud, pas nyom tanah. Leje elakoni dibeli yang dibeli. San lamari dak ya. Pas atole ke kanan, pas atole ke kacer. Teti orang je sanek je keton kana beda apa? Sajon semak. Senyata na orang sa semak dia selain dari nekung kebedena Empu Bageno, hiya le dulu buana pau sa kekeren dia.
Cuma orang je takut sengala takut sengala pau je takut amarga lo ayat ini bi orang saandi dia iya aja yang mon orang becek mon lo bani anding cek kala empu bagi no je ngarte ajeling kebudik ulunya orang teti la tahu cek ji tero ke pau jadi mosok empu bagi no empon nyatore lamun dut aduh rapu kayak ini mosok orang saandi rapu saja nabi saja nyaksien empu bageno sa salat sajon punya orang ada tengan sajon punya orang ada tengan ti empu bageno ai anu asoro nyatore lengki mak ngereng-ngereng lengki saja itu aja akhirnya orang dia pas tertarik ledur de agama anyar dia cuma empu bageno je lo maksa de orang-orang gila dia siapa senoro agama anyar ya agama Islam dia ayo noro akhirnya ya ceri bimpu bagenonya ya cerin karena ya cerin mari ya cerin daripada pelak ya cerin biri dan bareng umumnya orang sedih saja dia orang nelayan orang majengan bener orang majengan orang neke cukok jo san lebek ton amare masuk ada agama Islam seri biri return masuk empu bageno aja pas hasilnya cukup John banyak hasilnya peparing di sekebasa akhirnya cakan cekele orang-orang semasuk Islam gila juga entar dek cakan cek seneng ping sereng aja neng ya daerah sekitar aja ya abola cek ya boda agama ini dia padu noro kapi padu noro ya alhamdulillah empu bageno dia bisa kaalok ketik kiai nang bisa cuma iya sebelum orang je kelak masuk dah Islam dia orang tidak sengadep dah empu bageno aja pas ngiding bau sekek ro umah akan bau nah kaju cendena akhirnya setia ya empu bageno aja aculuk sunan cendena sunan cendena aja kelak berdenang ko benyar apa maknya mai ko benyar duko anyar singkat orang Madura tak tujuan kat nyingkat duko kan aku ko anyar tadi ko benyar dia apa bahasa Indonesia semodern setia nyamai ko anyar sih sampai setiring beda menurut cerita empu bagino aja yang terma atau becompong atau roman nak ya aja nang ketetang ini nang kebanyakan ya mau ngajari muruk ngaji deng masjid ko benyar sampai setia masjid di beda nanti ki beda nanti empu bagino atau Sunan Cendono ya aja aropa kola tahu kola kana kola aja plumpeng kola aja plumpeng kocang orang Madura kola kocang orang cang setia dah kolam kela aja kela untuk mon audu mon baca sokon le sampai setia ni ki beda artinya ki beda dah ya ai kena ki beda teti setia ya banyak sampai empu bageno Arya makin le keluar dari keraton empu bageno masih ki pakun percaya ni maso rato Madura bara sebe nang aris bengki atau beres beje mon rato Madura bara atau rato Bengkalan are mangki keroten nang Atena mangki ke melaraten kerentegan ate aja mesti arempuk de empu bageno iya alhamdulillah rempuk empu bageno re banyak terima banyak cocok de Ratu Bengkalan. Alhasil Ratu Bengkalan dia noroti apa saya perintah empu bageno gila. Teti rakyat Bengkalan dia makmur. Ya, makmur, aman, tentrem. Ya. Parmela dari jiang Ratu gila aja angrasa andi protangan. Andi protangan de Ratu gila. Andi protangan de empu bageno Ratu gila. Teti Ratu gila aja kena abri tanda martikan nang kebenyar
sampai setiap ki berada rekarina tanah-tanah gila aja ya empu mengpujuk cendena ya. Jadi setiap rekarina pujuk cendena dia ki berada neng masjid. Keturunan reko cang cerita. Mon keturunan pujuk cendana gi gila aja anu. Ko kuna ya adelis nang dina akadeng se epat deng dia. Aji ko cang keturunan pujuk cendana. Jadi engkau ker pikiran saat cerita sendiri engkau ker pikiran amar ke apa? Engkau tangko ko besa. Apa engkau keturunan pujuk cendana? Aji le, ya. Jadi Allah alam ya kalau lo anu yang cuma kocang cerita aja kok gila aja seneng sekacer beda pesana aja kocang kotorna pujuk cendena totok lekas kana ya totok lekas ya ratu gila saabri abri anu tanah martikan pas ngocak dok api ngkok motoro dek senak foto nah pujuk cendena cek sampai pemelarat cek sampai anu apa nyamana cek toro aki mulai toro oca dek keturun sampai dek keturun nah pujuk cendena aja mesti mangki alangan sekorang parduga sampai setia orang-orang neng daerah kebanyaran aja kena pada ngormati dek pujuk cendena gila. Ibunya orang bersiaran dek asah. Sampai kocang beda cerita aja boleh, kocang ni cerita boleh, beda santan selok toro oca aja. Beda santan selok toro oca aja bisa teti ketang, motak. Lah sampai setire motak ke banyak ketang. Banyak ketang aja bisa. Benlok mengganggu ke orang ketang gila juga. Aja pelak ke. Ketang aja benyan musuh ketang-ketang biasa. Semua beda poten nah. Aja kocang cerita. Nah, makanya boeng cek sampai bengal dek guru apa baik asemeri ajaran boeng mesti boeng gitoro ya apa polen kok bibeeng sedeng Rasulullah aja ngormat dek guru nah ngerti kena ya nah dia cerita nah pujuk cendel pola boeng beda bekto dek maturang, dek Bengkalan, ya, dek Bengkalan, bang cuma berapa kilo, terus dek daung Bengkalan, aja kau banyak, aja sebeda masjid rekarena, pujuk cendana aja, ya, bodoh ki banyak rekarena, ibu bodoh tompekeng, bodoh korsena, ibu bodoh kolana, ben lain ya, cuma kencrian kok. Pola beki beda bekto lain bekto engkau materose cerita selain ya Arya cerita nah pujuk cendena